Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rehan Ramadan from class 2nd D. In this opportunity, I want to share about my knowledge about English consonant within place of articulation and manner of articulation. If English is not your first language, making English sounds does not come naturally. You might speak a language that has many similar sounds, but there's good chance your native language does not include all of the sound of English. That's why you need to understand how and where the sound of English occur. The how of making sound is called the manner of articulation. The where of making sound is called the place of articulation. This is something different about place of articulation and manner of articulation. For the first material is place of articulation. We call it bilabial. Bilabial consonant occur when you block or constrict air flow out of the mouth by bringing your lips together. It means, jadi maksudnya itu konsonan bilabial terjadi ketika Anda atau saya memblokir atau menyempitkan aliran udara keluar dari mulut dengan menyatukan bibir. Jadi suara yang dihasilkan dari bilabial ini itu biasanya p, jadi bibir atas sama bawah itu menyatu, b dan me. Okay, for the second, there are labiodental. Labiodental consonant occur when you block or constrict airflow by curling your lower lip back and raising it to touch your upper row of teeth. Jadi, konsonan labiodental terjadi ketika Anda memblokir atau menghambat aliran udara dengan melengkungkan bibir bawah ke belakang dan mengangkat untuk menyentuh deretan gigi atas. Maksudnya, jadi si bibir bawah itu harus menyentuh gigi bagian atas. Nah, suara yang dihasilkan biasanya b, b, b. Jadi bibir atas itu, it mean bibir bawah menyentuh gigi bagian atas. For the next, there are dental. Dental consonant occur when you block or constrict airflow by placing your slimy tongue against your upper teeth. Maksudnya, konsonan ini terjadi ketika Anda memblokir atau menghambat aliran udara dengan menempatkan lidah berlendir pada gigi atas Anda. Biasanya yang dihasilkan dari dental ini yaitu zik, the. Jadi si gigi menyentuh bagian atas gigi. Okay, for the next, there are alveolar. The alveolar ridge is where your teeth meet your gums. You create alveolar consonant when you raise your tongue, lidah, to the alveolar ridge to block or constrict airflow. Nah, penggunaan alveolar adalah tempat di mana gigi Anda bertemu dengan gusi Anda. Anda membuat konsonan ini saat Anda mengangkat lidah ke punggung alveolar untuk memblokir dan menyempitkan aliran udara. Nah, contohnya nah. Jadi si lidah itu menyentuh atap-atap gusi. N, t, d, z. Okay. What is manner of articulation? Manner of articulation is the how of making sound. When learning our first language, we don't usually think about how we make the sounds we do. We just reproduce what we have heard over the first few years of our life. We make the sounds without thinking how our mouth, tongue, and teeth are doing, unless we need the additional support of speech therapy. Manner of articulation in second language learning is important because pronunciation doesn't come as naturally as when learning our first language. It is important to know how sounds are made so that you can pronounce sound correctly and speak more clearly.
Maksudnya apa? Jadi ketika maksudnya dari manner of articulation itu, kita itu bagaimana cara menghasilkan suara itu. Nah, dalam dunia bahasa, khususnya bahasa Inggris, ketika bahasa Inggris merupakan bahasa kedua bagi kita, yang namanya manner of articulation itu sangatlah penting gitu. Jadi kita itu namanya bisa nge-improve, bisa merubah agar lebih baik gitu bahasa kita dengan kita mempelajari manner of articulation. Karena kenapa? Ketika Inggris menjadi bahasa kedua, otomatis kita masih terbawa dengan bahasa kita yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sedangkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sangatlah berbeda dari pengucapannya. Nah, inilah mengapa kita sangatlah penting dalam belajar manner of articulation. Okay. In this manner of articulation, for the first, there are stop or plosive, menghentikan atau membuang. Jadi we build pressure of air and then release it. Jadi kita itu mengumpulkan udara dan melepasnya kembali. Contoh yang dihasilkan dari suara ini yaitu jadi kita menahan udara di dalam mulut dan melepasnya kembali, merilisnya lagi, p. For the second, there are fricative. We stop part of the air so it can come through everywhere. It is a stream of air. Imagine a river of water flowing. Then imagine putting a large rod in the center of the river. The flow of the water would change because of the large rock, but the water would still flow around it. This is a strong description of what a fricative sound is formed. There is a flowing river of air, and you partially block it with your tongue, head, or lips. Nah, maksudnya apa? Jadi suara yang dihasilkan itu, jadi kita menahan udara, terus kita tuh mengeluarkannya dengan ditahan gitu antara gigi, lidah, dan bibir. Contohnya v. Jadi kita nggak mengeluarkan udaranya semua, kita itu masih menahan udaranya dengan menahan dengan gigi, bibir, maupun lidah. Suara yang dihasilkan itu ada v, ada z, ada sh, dan masih banyak lagi. For the third, there are affricate. What is affricate? We combine stops and fricative to form affricate. Example include z, j. Affricates start with a stop and then transition into fricative. Jadi maksudnya apa? Jadi ini tuh menggabungkan perhentiannya gitu dan membentuk frikatif itu sendiri gitu. Hasil suara yang dihasilkan dari affricate ini sendiri yaitu tidak jauh suara yang dihasilkan dengan frikatif, akan tetapi ini menggabungkan mengcombine gitu. Akan tetapi ada perbedaannya juga, dan dia juga sama menahan, tapi dalam suara itu berbeda. Okay, maybe enough from me. Mohon maaf jika ada yang belum tersampaikan maupun belum jelas. Saya meminta kemaklumannya karena posisi saya di sini masih belajar juga. Saya Raihan Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
See you.